So hello guys, welcome to my another vlog. क्या बोला तूने? অনেক দিন পর হয়। সো গাইস, কালকে ভাই আমার বার্থডে ছিল, তো বার্থডেতে হচ্ছে গিয়ে ব্লগ তো কিছু করার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু দেখছিলাম হচ্ছে অনেকগুলো ভিডিও ক্লিপ এক একজন এরকম করে মানে দিচ্ছে আমার, তো ভাবছি ওইগুলোই সব জয়েন করে একটা ভিডিও। তো চলো গাইস, কালকের ভিডিওটা একটুখানি ছোটো ছোটো ক্লিপ করে দেয় কালকে আমি কী কী করলাম কী কী না করলাম ভাই বার্থডের দিন। তো চলো। তোর চরণ ধরে থাকতে দিস রে জনম ধরে আমার মাগো, তোরে পাগল ছেলে রইবে রে রোজ তোরা চুলের ছায়ায়, তুই নাকি মাসার বোঝনি তোর কাছে নয় কিছুই কঠিন, তোর ওই দুটি চরণ তলে থাকবো আজীবন। শ্যামা মা তোর চরণ ধরে থাকতে দিস রে জনম ধরে আমার। पर भाई मेरी तो एंट्री नहीं हुई है। तू मेरे यार, तेरे फ्रेंड्स, तेरी गर्लफ्रेंड। A few moments later. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. যখন না না আমি ওটা বলছি না, বলছি অনয় যখন হয়েছিল তখন সেই মুহূর্তগুলো বল, সেটা যাই মুহূর্তে শুনতে চাই, যাই বলো। ওই দাঁড়া। একটু আসছি না। সবাই একসাথে বলো, Happy A few moments later. हम पागल नहीं है, हमारा दिमाग खराब है। हम सर पिरे बिगड़े हुए नवाब है, पढ़ लो हमें हम तो खुली किताब है। हड्डी भी हम है और हम ही कबाब है। हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। हमें देख के उठता यही सवाल है, काला है दाल में या काली दाल है। होठे सभी सिक्कों की ये टकसाल है। हम पागल नहीं है भैया, हम